Kamu tidak cek hanya ya. Jadi di kamar pas evaluasi oke kan. Bosau satu sawo. Tu days ni kan pernah wujud Tuesday. Ke semuanya itu Tuesday. Rengsrnai rongni scholarship tamoni bagai habia asa keshe kereng anglai tongka hini tiprasha hamkrai tangbedek ni Montri Bikas Debarma shakbai thang habano ko thangai cheri nai ka rengsrnai rokno logi woti aro thangai nogoi ka Ikfa University ni 132 jonani bisingo 30 jonani eba khorok thamsini income certificate fake manjaka Montri Bikas Debarma shawoi knarika strai ke income fake rijak rokni hinke habglag rang te shoi no income rijak rokni hinke shalnai shalthamni bisingono hapnani bagai shaka te West Bengal B.Ed Klainai Rok Bo Mungshawanani Nangya Hini Cook Kenka Montri Bikas Debarma. Nangai Paikano Rok Dini, Director Officer. Sangkini scholarship ni tu Paikani scholarship ni kisah misa program ni sangkawi sangkaikan awal zarawat kaya ni. Kan bagai sangkai Bikas Debarma lagi ke bonci ni program solve kaya cini verification ni tu cek kaya call kaya vote kaya kan. Kan bagai saya Bikas no belai ke khabai hambai maya kan. Ini mungkin. Ani mungkin ini Bo college student na tangai family no rok tini oda ka तो चीनी scholarship की बारे में नहीं तब मैं फिर अंके चेक करने है क्या कि देखिए हमारे पास एवं ओके है वो सौ टू डेज निकलने पर नहीं होती Tuesday के सेमानी तो Tuesday तब मैं assurance मांग करता वो उस दिन निकलने हाँ पाए नहीं Tuesday बिल्कुल के दो दिन सोबो तब वो बाहर मातों नरो assurance माने बाहर मातों तब वो ini mungkin para वो कॉलेज स्टूडेंट नंगे वो कॉलेज नि स्टूडेंट बेले हमारे जो तो मीडिया रहो तिनी चेरो बेला विवरण तंजा स्कॉलरशिप नि बागै मनि कारण बतंगो एक्चुअली आंगागि साइमिया तांगै ले तंग तांगै माय आबनि तंगो आं निजि तिनी आनि लगे याबो फुंले आनि लगे ऑफिसर तंगो आं तिनी आनि ऑफिस नि होइते आं तिनी आनि ऑफिसर रूम फैये आं निजि आसुगै विभिन्न एजीएम आं फुन खायै बंनि इनकाम सर्टिफिकेट इकफाई कॉलेज टोटल 132 जना स्टूडेंट नि बिसिंगो 30 जना इनकाम सर्टिफिकेट फेक मानजाका 2 नम्बर इनकाम सर्टिफिकेट मानजाका आबानि बागैनो आं आगे प्रॉब्लम न बुजिया आबानि बागैनो तिनि स्टूडेंट रकने विभ्रांत अंखा टाइम लिबर न स्कॉलरशिप माय अंखा बर अनेक विभ्रांत अंखा आबानि बागैनो जत्तो स्टूडेंट न कयनाय जत्तो बुमा बहानो कयनाय जे ताबुंनि जुग डिजिटल नि जुग कंप्यूटर नि जुग 2 नम्बर खाइबो मानजागो 2 नम्बर खाना चेष्टा खाइदे कारण चेरो विभ्रांत आबानि बागैनो तिनि এই ইকফাই করে চের আনি অফিস থাকা আং বরং তুই ফাইকা তুই ফাইমানি লগেতে বিএড ফাইনাল ওয়েস্ট বেঙ্গল বনি চের বতঙ্গ বিএড ফাইনাল নি বরং নে যতন কাগজপত্র চেক খাইকা ইনকাম সার্টিফিকেট চেক যারা ফাইমানি বরং নি তো অরিজিনাল মানজাকা যারা অরিজিনাল খা 2 দিন নি 3 দিন নি বিসিম বরং নি রাং এখন হই থানা কোনো প্রবলেম কই বনে তে যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পড়ি নাই বরং সেকেন্ড টাইম माननानै बरंनि कलेजाव जों चिठी पाठवै बरंनि कलेजनि सफायखाय बरंनिबो लगे नि जाना बरंनि इनकाम सर्टिफिकेट जतन तम चेक खायनाय कोनो नरनि कोनो वानाना करे आं दंगो सरकार दंगो तिनि अफिसार दंगो नरनि बागै जों जथेष्ट हेल्प होनो कोनो वानाना कपरे नंनि जे अरिजिनाल मान थाइ तबाखाय अरिजिनाल जदिनो नरक जदिनो पढिवो कलेजाव पढिवो इनकाम सर्टिफिकेट थिं दंगो हाका नरकनि नंनि स्कॉलरशिप मानन कोनो प्रॉब्लम नि नरक अबसि माननाय आबानि बागैनो যারা मायाखौ उचेरानो स्टूडेंट नो थावो कोनो विभ्रांत तांगले आं तंगो आनि अफिसार तंगो दिन रात 24 घंटा सामुं तांगो सिनि अफिसार बन्द निर पर्यंत सामुं तांगो स्कॉलरशिप निनानि बागै आबानि बागैनो जत स्टूडेंट थान कयनाय যারা माया कसाय तंगो फायै आंबा जोगाजोग खायबायदि 21 तारिखनि बिसिंगो रि भेरिफिकेशन खायदि आधार लिंक बाय अकाउंट आधार लिंक आधार बाय बैंक अकाउंट आधार लिंक करिनि बागै अनेक खाबियान दङ आधार लिंक आधार प्लस बैंक अकाउंट आधार लिंक खारिदि खारिमा परे 21 तारिखनि बिसिङाव खारिदि खारिमा माया जदिनो माया आंगा आंगा जोगाजोग खायबायदि खायै उनि आंगा ते आनि जयेन्ट डाइरेक्टर दङ सशक्त सेन्टर को जोगाजोग सिन अफिसार को जोगाजोग खायदि
te kotal khalini bagai boskanni 31 Oktober 2024 ni bisingo NSP portal thangai 31 tarik barbar ang repeat kayo 31 Oktober ni bisingo NSP portal thangai jotone apply khainani bagai jara yearly income 2.5 lakh ni bising tongnai borok simise o portal apply khai jara 2.5 lakh ni kabang borok o portal income borok scholarship maya portal khaina nangya borok scholarship maya jara 2.5 lakh ni bisingo tongnai borok mannai borok no 31 tarik bising ma khane pia 31 tarik sapuno 31 tarik ni sekam no borok khaidi karon 31 tarik sapuno 31 tarik hoyto net green mano gandor ni life ses nai dong ni porasuna buskanga scholarship maya gandor bahige pora suna khaina abai magane 31 tarik ko tan nasindi nora 25 26 tarik bisingo no apply khaina ni chesta khadi 31 tarik sapuno 31 tarik hoyto net green hage no khaimi anga dong ni life borbarna karon অনেক চারে খানায় তোমার গরিব বসা বিগ্রা বসা স্কলারশিপ না হারাই মিছে পড়াশোনা খাই যদি স্কলারশিপ মাই আগে ভাইকে ফ্রি মানাইবা আমার বাগিনো যত স্টুডেন্ট গার্জিয়ান নং আং সাও 31 তারিখ 56 31 তারিখ 57